कंगना रानाउतকে চর মারার অভিযোগ। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে कंगनाকে থাপ্পড়। সাসপেন্ড সিআইএসএফ মহিলা কর্মী। সন্ত্রাস বাড়ছে পাঞ্জাবে। মন্তব্য মান্ডির সাংসদ कंगना রানাউতের। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ চেকিংয়ের সময় আচমকায় অভিনেত্রীকে চড় মেরে বসেন কর্তব্যরত সিআইএসএফ কনস্টেবল কুলবিন্দর কৌর। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষীকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। कंगना রানাউতকে চড় মারার অভিযোগ। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে कंगनाকে থাপ্পড়, অন্তত এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। এবং তারপরে ঠিক কি বলছেন कंगना রানাউত শোনাবো আপনাদের। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। আপনাদের শোনালাম कंगना রানাউত তিনি ঠিক কি বলছেন, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদেরকে শোনালাম। এবং এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতা বিক্রমাদিত্য সিং তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। जो मैडम है कंगना जी, उनको वहाँ पे असॉल्ट किया है फिजिकली, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और अगर कोई उनका ग्रीवेंस भी था तो उसे जो है लिखित रूप से उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। मगर इस तरीके की जो घटना हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। আপনাদের শোনালাম তিনি ঠিক কি বলছেন, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। আর এবারে আপনাদেরকে শোনাবো হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য। अगर ये घटना इस प्रकार से घटित हुई तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, चुने वो प्रतिनिधि के साथ इस तरह के व्यवहार होना तो मैं समझता हूँ, और वो भी एयरपोर्ट में और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से इस तरह से होना वेरी अनफॉर्चुनेट। এবং এই বিষয় নিয়ে জয়ী বিজেপি প্রার্থী মনোহর লাল খট্টর তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাই আপনাদের। में बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी करना। उनके काम में दूसरी बात कोई भी होती नहीं है। ये तो ऐसी कहावत होगी कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे बचेगा। लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो उनको किसी को जिनको रखना होता रखें। उनको सिक्योरिटी के नाते से ये काम शोभा नहीं देता है। और निश्चित रूप से इस पर डिपार्टमेंट जो है सीआईएसएफ के जो नियम है, जो अनुशासन है, उस नाते से আপনাদের শোনালাম ঠিক কি বলছেন তিনি, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য শোনালাম। এবং এই বিষয় নিয়ে পুরো ঘটনা নিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাই আপনাদের। जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी उसके अंदर दोषी है, क्या कारण है क्या नहीं है, कार्रवाई होगी। परंतु जो सुरक्षा के अंदर लगे हुए हैं, अगर सुरक्षा के अंदर इस प्रकार का कोई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। আপনাদের শোনালাম তারা কি বলছেন, তাদের কি প্রতিক্রিয়া, সেই প্রতিক্রিয়া আপনাদেরকে শোনালাম। এবং যে ঘটনা গতকালকে ঘটেছে, অভিনেত্রী তথা সদ্য জয়ী कंगना রানাউত তাকে সপাটে চড় মারার অভিযোগ উঠে আসছে। এবং চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে সেখানে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে সিআইএসএফ এর মহিলা কর্মীকে। সন্ত্রাস বাড়ছে পাঞ্জাবে, এমনটাই মন্তব্য করছেন মান্ডির সাংসদ कंगना রানাউত। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ চেকিংয়ের সময় আচমকায় অভিনেত্রীকে দেখে সপাটে চড় মেরে বসেন কর্তব্যরত সিআইএসএফ এর কনস্টেবল কুলবিন্দর কৌর। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষীকে আটক করা হয়েছে। আগামী 8ই জুন কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠক এবং সেই বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন খাড়গে। ভোটের ফলাফল নিয়ে বৈঠক করবেন খাড়গে। 10 বছর লোকসভায় কংগ্রেসের কোনো বিরোধী দলনেতা ছিল না এবং এবারে সেই বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী 8ই জুন কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠক। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন খাড়গে। ভোটের ফলাফল নিয়ে বৈঠক করবেন খাড়গে। 10 বছর লোকসভায় কংগ্রেসের কোনো বিরোধী দলনেতা ছিল না, সেই নিয়ে আলোচনার একটা সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। 8ই জুন কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠক। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন খাড়গে এবং এই বিষয় নিয়ে তিনি কি বলছেন, কি জানাচ্ছেন শোনাবো আপনাদের।
the constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. আটই জুন কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন খার্গে, যে খবরে আমরা নজর রাখছিলাম। এবং এর পাশাপাশি আমাদের নজর রাখবো কঙ্গনা রানাউতকে চর মারার অভিযোগ, চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে কঙ্গনাকে থাপ্পড়, সাসপেন্ড সিআইএসএফ মহিলা কর্মী, সন্ত্রাস বাড়ছে পাঞ্জাবে, মন্তব্য মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রানাউতের। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ, চেকিংয়ের সময় আচমকায় অভিনেত্রীকে চড় মেরে বসেন কর্তব্যরত সিআইএসএফ কনস্টেবল কুলবিন্দর কৌর। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষীকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। কঙ্গনা রানাউতকে চড় মারার অভিযোগ, চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে কঙ্গনাকে থাপ্পড়, অন্তত এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। এবং তারপরেই ঠিক কি বলছেন কঙ্গনা রানাউত শোনাবো আপনাদের। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। আপনাদের শোনালাম কঙ্গনা রানাউত তিনি ঠিক কি বলছেন, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদেরকে শোনালাম। এবং এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতা বিক্রমাদিত্য সিং তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। जो मैडम है कंगना जी, उनको वहाँ पे असॉल्ट किया है फिजिकली, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और अगर कोई उनका ग्रीवेंस भी था तो उसे जो है लिखित रूप से उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, मगर इस तरीके की जो घटना हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। আপনাদের শোনালাম তিনি ঠিক কি বলছেন, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। আর এবারে আপনাদেরকে শোনাবো হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য। अगर ये घटना इस प्रकार से घटित हुई तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, चुने वो प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार होना तो मैं समझता हूँ, और वो भी एयरपोर्ट में और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से इस तरह से होना वेरी अनफॉर्चुनेट। এবং এই বিষয় নিয়ে জয়ী বিজেপি প্রার্থী মনোহর লাল খট্টর তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাই আপনাদের। में बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी करना। उनके काम में दूसरी बात कोई भी होती नहीं है। ये तो ऐसी कहावत होगी कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे बचेगा। लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो उनको किसी को जिनको रखना होता रखें। उनको सिक्योरिटी के नाते से ये काम शोभा नहीं देता है और निश्चित रूप से इस पर डिपार्टमेंट जो है सीआईएसएफ के जो नियम है, जो अनुशासन है, उस नाते से আপনাদের শোনালাম ঠিক কি বলছেন তিনি, তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্য শোনালাম। এবং এই বিষয় নিয়ে পুরো ঘটনা নিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি তিনি কি বলছেন, তার কি বক্তব্য শোনাই আপনাদের।
जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी उसके अंदर दोषी है, क्या कारण है क्या नहीं है, कार्रवाई होगी। परंतु जो सुरक्षा के अंदर लगे हुए हैं, अगर सुरक्षा के अंदर इस प्रकार का कोई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। আপনাদের শোনালাম তারা কি বলছেন, তাদের কি প্রতিক্রিয়া, সেই প্রতিক্রিয়া আপনাদেরকে শোনালাম। এবং যে ঘটনা গতকালকে ঘটেছে, অভিনেত্রী তথা সদ্য জয়ী কঙ্গনা রানাওয়াত তাকে সপাটে চড় মারার অভিযোগ উঠে আসছে এবং চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে সেখানে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে সিআইএসএফ এর মহিলা কর্মীকে। সন্ত্রাস বাড়ছে পাঞ্জাবে, এমনটাই মন্তব্য করছেন মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ, চেক ইনের সময় আচমকায় অভিনেত্রীকে দেখে সপাটে চড় মেরে বসেন কর্তব্যরত সিআইএসএফ এর কনস্টেবল কুলবিন্দর কৌর। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা রক্ষীকে আটক করা হয়েছে।